बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। काज़ाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर रूस की जो फ़ौज है वो दाखिल हो चुकी है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आज बाकायदा तौर पर सेंट्रल एशिया के अंदर रूसी फ़ौज के जो दस्ते हैं उन्होंने हुकूमत संभाल ली है। और यूँ कहना चाहिए कि ये बाकायदा तौर पर एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसी मास्टर प्लानिंग ऑफ एशिया है जिसके पीछे हर मुल्क इस वक्त जो है वो लगा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे मामलात सामने आए हैं कि जिस तरीके से हमने ये देखा कि काज़ाकिस्तान के अंदर रूस की फ़ौज दाखिल हुई और हुकूमत वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ये पूरे का पूरा जो मामला है इतना सादा नहीं है जितना सादा ये दिख रहा है। यानी देखने में तो वहाँ पर महंगाई के हवाले से कुछ हंगामे हुए, कुछ हुकूमत की इमारत के ऊपर लोगों ने धावा बोल दिया, कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है वो स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी, धरने देना शुरू कर दिए, और वहाँ की हुकूमत ने जो है वो इस तरीके से इस प्रेशराइज ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है वो अपने हथियार डाल दिए। देखने में तो ये बड़ा एक आम सा केस लगता है कि महंगाई के खिलाफ आवाम जो है वो बाहर आ गई है, हर मुल्क में जो है वो इस तरीके से होता है, लेकिन ये इतना आम और सादा केस नहीं है कि रूस के तमाम तर फौजी दस्तों ने काज़ाकिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया। और इस एक मसले के ऊपर, इस एक चीज़ के ऊपर अमेरिका, यूरोप और बिलखसूस नेटो फोर्सेस को कितनी तकलीफ़ है वो मैंने आपको बताना है। और आखिर में इस सारी कनेक्शंस को, सारे डॉट्स को जोड़ते हुए मैंने आपको इस चीज़ के आगाह करना है कि यही सेम कार्ड जो है वो दुश्मन पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से खेल रहा है, और इस काज़ाकिस्तान की सिचुएशन से सबक हासिल करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इदारों को क्या करना चाहिए। क्योंकि काज़ाकिस्तान के बिल्कुल साथ यूक्रेन का बॉर्डर भी लगता है और यूक्रेन के इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स रशिया और अमेरिका के आप सब लोग जानते ही हैं। हम आपको जो है वो बाकायदा तौर पर सारी तफसील बताएंगे और मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से वो धरने और वो इश्यूज़ जो देखने में बड़े कम और छोटे लगते हैं, लेकिन पूरी हुकूमत जो है वो गिराने के लिए और मुल्क को मफलूज करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जिंदा मिसाल गवादर के अंदर जारी धरना था। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैंने आपको डिटेल्ड व्लॉग भी करके दिया था। तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके यूं साथ के बने रहने का। और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त पहुँचाते हैं। हुआ ये है कि किसी भी मुल्क को मईशी तौर पर मफलूज किया जाता है, मफलूज करने के बाद उसके ऊपर कब्ज़ा किया जाता है और फिर बयान ये दिया जाता है कि हम यहाँ पर हालात को जो है वो साजगार बनाने के लिए कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। यही वो पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के तहत अमेरिका इराक के ऊपर आया, यही वो पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर हमला किया, यही वो पॉलिसी थी और इसके साथ एक दहशतगर्द वाली पॉलिसी मिला के जो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल अमेरिका बैठा रहा। तो हुआ यूँ कि काज़ाकिस्तान जो है उसकी एफिलिएशन जो है वो रशिया के साथ है और अमेरिका को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। वो एक्सेप्ट क्यों नहीं है उसका थोड़ा सा जायज़ा समझ लें। काज़ाकिस्तान जो है वो खित्ते के अंदर एक ऐसे बॉर्डर के ऊपर है जहाँ पर वो सेंट्रल एशिया को भी टच करता है और यूरोप को भी टच करता है, और बाकायदा तौर पर जो है उसकी अहमियत नेटो फोर्सेस और अमेरिका समझते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो है काज़ाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चाल चली कि उस चाल के तहत उनका प्लान ये था कि काज़ाकिस्तान की जो हालात हैं उनको अनकंट्रोल किया जाए और वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि ये सारी जो पॉलिसी थी वो रशिया के सामने भी थी, तो रशिया ने बिना वक्त ज़ाया किए जैसे ही काज़ाकिस्तान के अंदर धरने होना शुरू हुए, गवर्नमेंट की इमारत के ऊपर जो लोगों ने हमला बोलना शुरू कर दिया, दावा बोलना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपने फौजी दस्ते जो है वहाँ पे भेज दिए और पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। अब इस कंट्रोल के संभालने से नेटो, यूरोप और अमेरिका को क्या नुकसान हुआ और ये पाकिस्तान के लिए किस तरह इशारतन खेल है वो आपको मैं बताता हूँ। अब चूंकि रशिया सेंट्रल एशिया के एक ऐसे मुल्क में बैठ गया है जहाँ से उसके पास एशिया के जो ममालिक हैं जिनके ऊपर इस वक्त पॉलिसीज़ और डिप्लोमेटिकली सारे गेम्स चल रहे हैं, यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, उनके साथ भी जो है वो उनके बिल्कुल सर पे आके बैठ गया
اور یورپ کے جو سائیڈ ہے اس سائیڈ کے اوپر بھی رشین فورسز جو ہیں وہ سر پہ جا کے بیٹھ گئی ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے, یعنی سوویت یونین کے بعد پہلی بار یہ لگ رہا ہے کہ شاید رشیا جو ہے وہ دوبارہ سینٹرل ایشیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں باقاعدہ طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے. اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اس سے کس طریقے سے ریلیٹ کر رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آج سے کوئی مہینہ ہی پہلے گوادر کے دھرنے ہوئے, اور ان دھرنوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے حقوق اور ساری چیزوں کی بات کی گئی جو کہ بنیادی طور پر جائز لگتے ہیں. اور وہاں پر دھرنے میں آنے والا ہر معصوم شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ جس طریقے سے سٹرائک کرنے جا رہا ہے, سڑک بند کرنے جا رہا ہے, دھرنا کرنے جا رہا ہے, وہ کس طریقے سے پاکستان کی اپنی جو ایک سالمیت ہے اس کے لیے بڑا سوال بن کے سامنے آ جاتا ہے. اب پاکستان کے اندر جو فیوچر میں کھیل کھیلا جائے گا اور جو کھیلے جا رہے ہیں وہ آپ ذرا بڑے دھیان سے سننا. مہنگائی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے ہر عام بندے کا, ہر عام انسان کا, لیکن مہنگائی کے خلاف باقاعدہ طور پر تحریکیں اٹھا کے اور مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ حکومت کے خلاف عدم تحفظ کی تحریک اٹھا کے اور حکومت کو گرانے کے لیے تحریکیں اٹھا کے سارے ماحول کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کے انٹرنلی اس وقت حالات ہیں وہ اتنے نازک ہو جائیں کہ اس کے اوپر کوئی بیرونی طاقت آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ ہم آپ کے یہاں پہ حالات جو ہیں ان کو سازگار کرنے کے لیے آئے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ انٹرنلی اتنے ایشوز کے اندر گر جائے کہ اس کو افغانستان کی سرزمین یوز کر کے اس کے اندر دہشت گرد گھسائے جائیں, بھارت کی جو سرحد ہے اس کے تھرو اس کے اوپر حملہ کیا جائے اور پاکستان کو مفلوج کر دیا جائے, اور جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت اسلامک آرگنائزیشنز کی چیزیں چل رہی ہیں ان کو دبانے کے لیے یہ سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا جائے. اب اس سارے سینیریو کے اندر قازقستان کی مثال جو ہے وہ زندہ مثال ہے ہمارے لیے. ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, انٹرنلی ایشوز کو جو ہے وہ اس حد تک لیک نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پر دشمن جو ہے وہ یہ کارڈ باقاعدہ کھیلنا شروع کرتے. اور ایک چیز آپ کو اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ آئندہ جو ہے وہ جس طریقے سے پوری دنیا کے ساتھ کنیکشنز جڑ رہے ہیں پاکستان کے, وہ کچھ حد تک جو ہے وہ پاکستان کے فائدے میں ہے, لیکن اسی حد تک دشمنی کے حوالے سے بھی اور خطرناک معاملات کے حوالے سے بھی سامنے آئیں گے, کیونکہ پاکستان جس طریقے سے رشیا اور چائنا کو اپنے بلاک میں لے رہا ہے اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایفیلیشن ظاہر کر رہا ہے, تو پھر رشیا اور چائنا کے جتنے دشمن ہیں وہ بھی پاکستان کو ہٹ لسٹ کے اوپر رکھیں گے. تو یہ ایک باقاعدہ طور پر سینٹرل ایشیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور رشیا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی سوویت یونین کی طاقت کو بحال کرنے کے لیے دوبارہ فعال ہو چکا ہے. ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا. آپ مجھے میرے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس میرے اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں. میں بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.